So, pleasant day to everyone. So, karon we will going to discuss our answers sa atong activity number 2, which is the introductory stress distribution in soils. Next slide please. So for today's video kay we are the group 5 and we have here um Mr. Falarna, Miss Fuentes, Miss Lonzaga, Miss Perame, and yours truly, Tizon Piona. Next slide, please. So for this activity, natay tulo ka problem nga i-discuss. So sa part A, we have here the stress profiling challenge. So ang instruction diri kay na ay given nga illustration, and then since group 5 man ta, so nag-assume tag unit weight sa atong soil profile, which is a 2 meter kay gamma 26 kilonewton per meter square, sa 3 meter naman kay 28 kilonewton meter square, and then sa 5 meter kay kuan gamma saturated 29 kilonewton per meter square. So atong i-compute ang um, effective nga effective stress, poor water pressure, ug ang total stress each depth sa 2 meter, 4 meter, 6 meter, and 8 meter. So next slide please. So as you can see sa illustration, ang depth kay 0 to 4 to until sa 10 meters. So dari sa 0 to 2 nag-assume kog ay ako siyang gi-indicate nga H1, H2, H3 para pag pagsulat nato dali ra siya. So first natay isolve sa depth sa 2 meters. Iyang effective stress kay kabalo naman ta nga ang formula kay gamma times height lang. So as you can see sa soil profile atong layer 1 kay ang which is ang yellow. So iano ra na siya katong atong gi-assume nga 26 gamma 26 times ra sa atong depth nga 2, and then natay effective stress nga 52 kilonewton per meter squared. And then sa pore water pressure naman kay since kuan man siya above siya sa ground water table, so nag-indicate siya nga dry ang atong soil, which is zero siya. So ang atong pore water pressure kay zero, and then sa total um ay sa effective stress naman kay total stress i-minus lang sa pore water pressure. So as you can see natay 52 kilonewton per meter square. So next kay so sa depth nga 4 meter until sa 8 meter, same lang nga process atong buhaton since pareha raman ang atong kwaon nga mga value. So sa total stress kay gi-repeat lang nato ang formula or ang way sa iyang pag-solve. So sa 4 meter, diri na ta banda sa orange nga soil, which is kaning atong gi-assume nga 28 kilonewton per meter square. So if sa 4 meter na ta mag-solve, atong kwaon ang gikan sa 2 meters so until sa 4 meters. So gamma 1 times height nga 1 plus gamma 2 times height 2. So substitute lang ang atong total stress nga makuha is 108 kilonewton per meter square. Sa pore water pressure naman, same lang siya sa atong first nga soil, which is above sa atong groundwater table. So zero lang gyapon siya. And then sa iyaang effective stress, i-minus lang sa iyaang total stress o pore water pressure, as is lang gyapon siya since zero man, so 108 kilonewton per meter square. Next slide please. So nanata sa ikatulo nga depth niya, which is ang 6 meter. So makita nato sa atong
soil profile nga unlike sa ato ang 2 meters o 4 meters nga like boundary niya kay kanang same ra ang iyang soil diri naman kay murag natunga ang saturated nga soil sa iya ang dry nga soil sa taas since above man siya sa um groundwater table. So first kay kuan na pod total stress balik-balik lang ang ato ang way sa pag-solve. So gamma 1 times H1 plus gamma 2 and then H2 plus 1 na siya since between man siya sa H3. So plus gamma 3 times H3 niya minus 1 since saturated niya kay 1 meter lang. So substitute ang values makuha nato ang iyang total stress nga 165 kilonewton per meter square and then sa iya ang pore water pressure kay gamma water times sa ato ang height nga 3 kay um, ang iya ang height or ang iya ang distance lang kay i-minus sa H3 H3 nato which is 1 so 2 minus 1 lang so 1 lang siya and then i-times sa gamma water which is ang pore water pressure is 9.81 kilonewton per meter square. And then ang ato ang effective stress na dayon i-minus siya sa iya ang total stress makuha nato ang 155.19 kilonewton per meter square. And then sa last part which is ang depth naman sa atong 8 meter 8 meter kay again total stress makuha nato ang iyang value which is substitute lang i-times lang ang iya ang gamma or unit weight nga value ug height makuha nato ang 223 kilonewton per meter square and then sa pore water pressure so gamma water times as you can see sa ato ang level sa depth sa 8 meter kay kuha na siya kanang ang iyang height is i-times sa 2 meters since below man siya sa water water ay below siya sa groundwater table and then i-add pud tong sa height sa H3 which is 1 so may mo siyang 3 so ang atong pore water pressure is 29.43 kilonewton per meter square and then ang iya ang effective stress kay i-minus lang sa nakuha nga total stress minus sa pore water pressure which is 193.57 kilonewton per meter square. Next slide, please. So sa part A, nat nato diri tabulated nga stresses which is mao ang nakuha nga mga total stress for water pressure ni siya and then effective stress. And then sa atong stress diagram mag-base lang ta sa atong table and then maka-plot na dayon ta. So ang sa vertical nga line which is ang depth niya and then sa horizontal naman mauna ang mga sa ato ang kuan value sa atong total stress for water pressure o effective stress. So na diri na siya legend kung unsa ang mga ga-indicate ani nga mga color which is gikan sa ato ang tabulated nga table. So that ends my discussion sa part A. Next we have the part B naman to be discussed sa atong other group mates. So, good day everyone. For the part B, we compare three stress distribution theories, which is the Bosinas, Westergaard, and Umark. So we calculated the stress as using each method and then compare the result to identify which theory best fits the cell condition. So next slide please. So for the bonuses, we use bonuses for a point load on a homogeneous and elastic half space. So the formula is 3p over 2 pi depth cube times 1 over 1 plus r over z to the power of 5 over 2. And next is we compute the numerator part.
So we have 3P is equal 3 times 135,000. So kuan siya 405,000. We multiply by 3 because the formula has 3P. So next is we compute the geometric factor. So which is the 2 pi depth cube. So kuan siya. So 2 pi 3 cube. So ang answer kay 56.54. So 548. So gibutan dia kay 56.55. And next is form the prefactor. So 3p over 2 pi depth to the power of 2. Ang answer kay ay kuan siya 405,000 over 56.55. So ang answer is 7,166,097. So this is the stress scale at depth before accounting for horizontal distance. And next is now account for how stress falls off with lateral distance. So compute r over z cube, which is 2 over 3 cube. So the answer is 0.44444 and add 1 and raise to the 5 to the power of 5 over 2. So 1 plus r over 2 cube and to the power of 5 2. So answer kay 2.5075. And that exponent 5 over 2 comes from the 3D. So elasticity solution. It controls the spreading. So and after that, we divide the prefactor by the factor. So 7,161 point ay 7,161.972 over 2.507564 kana. So answer kay 2,856.15. So we convert units. So 2856.15 mm to the power of 2. So the answer is 2.856 kPa. So that is the business answer. So for the next is Westergaard. Westergaard assume restricted lateral strains. So it is useful for layered or reinforced soils. The point load formula we will use is P over pi depth cube times 1 over 1 plus 2r over z cube to the power of 3 over 2. So we compute geometry pi depth cube. So it is pi 9. So the answer is 28.27. And from the prefactor, p over pi depth cube. So the answer is, I delete the answer kanang ang p is 135,000 and over 28.27. The answer is 4,774. So this is the scale of stress at depth before lateral spreading is applied. And after that, we compute the lateral term. So 2 times r over z cube. So 2 times ang r kay 0.444 and the z depth kay 0.8888. So 1 plus 2r over z cube is equal to 1.8888. And then raise that to 3 over 2, 1.888 over I to the power of 1.5 is 2.59. The 3 half power changes have how quickly stress decays compared with Bosinias. So and then divide it. So 4,774.641 and over 2.5960 is equal to 1839.211. So convert it to unit 1.83921 nm cube is equal to 1.839 kPa. So that is the Westergaard answer. For the next slide, please.
Madungog ra ko? Hello. Ay, okay na. Hala, sige balik na lang ta. Good morning, everyone. For the last part of this activity, we are tasked to identify or calculate the increased strength at depth 3 meter using the new Mark's influence chart. So, naatay square footing na 2 by 2 tas iyang load is 200 kilonewton. At depth 3 meter, pangitaon nato ang stress and then sketch ang stress valve. Then lastly is discuss the practical constraints. So for the solution, naatay gidraw diri nga 2 by 2 nga square footing, and then on the other side, it shows the applied load which is 200 kilonewton at depth 3 meter. So we are asked to calculate the increased strength at Z. So these are the given. So natay Q nga 200, Z nga 3 meter, and then the base is 2 meter. So for the formula, the increased strength is equals to the Q times IV, or the influence value, which is yung value is 0.005, and then the N, or the number of loaded blocks. So first, no, we will establish our own scale. So we atong establish is from the distance A to B is 1.5 centimeter. So our Z is 3 meter, and then AB is 1.5. Therefore, 3M is equals to 5, 1.5 centimeter. Ato siyang gi-multiply og 3 para isa na lang, para meter na lang dahil therefore 1 meter is equals to 0.5 centimeter. Then sunod is atong i like ibalhin ang atong base and length sa atong gi-scale nga kanang um sa nga lengths, like para sa aning base 2 meter man siya. Sa ato siyang i-multiply aning nakuha na to nga answer sa atong scaling nga 0.5. It is equals to 1 centimeter. Same ra na silang daw sa length kay um square man. Therefore, atong nakuha nga figure is kani, atong square footing is nahimo na siyang 1 centimeter per 1 centimeter. So, 'di ba mao ni siya atong nakuha nga bag-o nga square footing. So, mao din ni siya atong gitaplak diri sa ato ang influence chart. So, ato lang siyang gi-zoom in, no, para maklaro nato siya. So, unsa man atong makuha ani? Kaniya siya, nanatay square, mo nitong gitaplak, and then ihapon lang din nato siya kung pila ni siya ka kuan, pila ka loaded blocks. Therefore, nakakuha ta og 23 ka loaded blocks. So nanatay ang value sa n. Then ato lang din na siyang i-substitute diri sa atong formula. So that is equals to 200 times 0.005 times 23. Therefore, our increased strength at Z is equals to 23 kPa. So in this problem, the practical constraints mainly involve soil strains and the presence of adjacent structures. So kaning mga applied loads nga makaproduce ni siya og additional strands at depth of 3 meters. O dapat siya mo increase or mo exceed sa atong soil's allowable bearing capacity para ma-prevent ang shear failure or excessive settlement. So kung weak ang atong soil or highly compressible or affected by groundwater, um, maka-deform maka-deform more than expected and na-compromise ang stability sa atong footing. Another important constraint is the influence on nearby structures. So kung na adjacent na footings or buildings or excavations nga duol sa atong foundation, the stress valves may overlap, which is maka-cause of differential settlement or tilting. Likewise, underground utilities or construction activities nga nasulod sa stress zone could disturb the soil and ma-reduce iyang load carrying capacity.
So these considerations must be addressed to ensure both the safety of the footing and the integrity of surrounding structures. So I think that would be all for this activity. Thank you for listening. Ouch.